सुबह आगर कालर एटा कला कारीगर माने जेन माने बनैछन मुविंग भी हेई पारुछे। एटा बक्सा माने आगरर जमानार एटा रहि 100 वर्ष पुरना यार ताला डे किंतु ये ताला देखुन एंता होतला इटा चाबी है चाबी संगे इटा घरे गुटे अस्त्रटा भी प्रोटेक्शन लागि रहुतला बाय चांस किछि गुटे की पले आसबा तो इतार लागि तो इटा फिर अंदर एटा केते वर्ष पुरना ताला इटा भी 400 500 वर्ष पुराना है केन मसियाटा हेतिबा इटा इटा किछि नाले भी 400 500 वर्ष पुराना जिंस है 400 500 वर्ष पुरना जिंस आजिर भिडियोटा बहुत खास हबार के जाउछे जेहेतु मोर समियार पहला भिडियो एंता रहिछे जेनटा कि आपन माने देखले भी खुश हो जिवे। आपन माने समस्ते जानिछन आघर काल लोग माने बहुत बढ़िया जिनिस माने व्यवहार करुथुले। एबे सिना 2024 हे गला और 2024 हबार नु बहुत सारा जिनिस माने लोप पाई गला माने इटा निसे कि से सब जिनिस माने हजि गला। यहाँ दे भी एंता जिनिस माने होचे जेनटा कि देखले आपन माने खुशी हे जिवे। जेनता कि देखि पारुथबे यहाँ दे गुटे अच्छे इटा तंबार माछ बना जाइछे आ सही माछटा देखि पारुथबे आगर कालर एटा कला कारीगर माने जेन माने बनैछन मुविंग भी हेई पारुछे। आउ ई दृश्य देखबार के मिलुछे बरगढ़ जिल्ला रो यहाँ दे कल्याण मंडप ठाने अछु। आउ इनर दृश्य आपण मान के देखौछु जेहेतु इन शह वर्ष पुरना जिनिस मान के इन रखा जाइछे। शह वर्ष पुरना जिनिस मान के ई जगह रे शो करा जाइछे जेनटा कि आपण माने देखि पारुथबे। जहाँ जहाँ आगर काल लोग माने व्यवहार करुथुले ताहा यहाँ दे देखबार के मिलिछे बरगढ़ शहर रो कल्याण मंडप रे। ई जेन आयोजन करिछन ए आयोजनटा करिछन बरगढ़ जिल्ला रो गुटे जे आयोजन करिछन आमर संगे यहाँ दे जुड़ी हेछन सत्य केतन महांती जहाँ के बरगढ़वासी कुनुदा बोली भी डाकसन। तांकर जेन संगठन रहिछे संगठन रो ना हला प्रकृति प्रेम संगठन बरगढ़। यहाँ दे जेन गुटे इटा गुटे बहुत सुंदर कार्यक्रम हेछे 100 वर्षर पुरना जेन रखा जाइछे सामान माने ठीक है बताबे तार बाबद रे जेहेतु बहुत लोग ई जिनिस माने देखि नै पारिथिबे आ मोर समिया रे पहला करी आपण माने एंता दृश्य देखबार के जाउछन काना हेते बुझाबे ठीक एक्चुअली उद्देश्य है मार्च कुड़े सारा ओडिशा तथा भारत रे विश्व बाहर भी पखाल दिवस पालन करूछु। आमे भी चिंता कलु पखाल दिवस पालन हो किंतु ये पखाल दिवस बरगढ़ रे गुटे न्यारा रूप नौ इटा ही लक्ष्य रखा गला। कारण काना मोर संग्रह होचे 18,000 संग्रह है सामान माने होचे से 14टा विभाग रे गुटे विभाग होचे आमर विलुप्त कलाकृति कंसा पितल आउ तंबार जिनस पत्र तो सेटा संग्रह भितर आमे कंसा रे पखाल खाइबार जते बेले योजना करा गला तो मुई भाबले 20 प्रकार कंसा मोर पाके 25 प्रकार कंसा होचे सबु कंसार गुटे अलगा ना होचे तो मुई भाबले सेतार संगे से नाटा के भी लोग जानून आमर जेंता कि अलगा केंसी भाषा रे भी आमे बोलसो गुटे प्लेट टे आनी दियो गुटे बाउल टे आनी दियो किंतु आमर भारतीय संस्कृति रे ई जेन कंसार जिनस माने होचे तार गुटे बाउल रो गुटे अलगा ना बितिसी से चित्र संगे तार नाटा भी रखा गला से कंसारे पखाल भी खिया गला तार संगे निष्पत्ति निया गला कि आमर जेन विलुप्त ई सब जिनस माने जेंटा माने मु तो कहमी विलुप्त इथिले को जे किछि जिनस आ देखबा के नै पाबा आ किछि जिनस जेंटा हमें भूली गलु न छाड़ी साइलु न से जिनिस मान को केनता करी आमर देखुन पुरातन काल रे केनता यूज कराउतला आमर सभ्यता आमर कल्चर टा केते रिच अच्छे से सब जिनस हजारे पाखा पाखी जिनिस आमे जेंटा व्यवहार करूतला से जिनिस मान को मो संग्रह विदा ताके प्रदर्शित करू आ 2 दिन इथि लागि रखा गला 20-21 अधिक रु अधिक पिला माने एटा के देखि पारुन जानि पारुन गवेषक माने इतिहासकार माने माने कला प्रेमी माने आमर अंचल के जिनस ये सब जिनस जेन माने भल पाउतवार व्यक्ति सब देखि पारुन बोली 2 दिनिया पालन करा देखि पारुथबे दादा तो कहले कि जेन तांकर प्रदर्शनी बाबद रे केनु आरंभ होइछे काना सब विस्तार भाव रे बताले किंतु एतकी जेन सामान लागिछे पछके जिबे आ पूरा टिके देखे देबे गुटे दुईटा तीन धाड़ी करी के रखा जाइछे 100 वर्षर पुरनार सामान माने तो तार बाबद रे हमें यहाँ दे जानमा कि ई जेन पुरना सामान माने रहिछे इटा केन मसियारू रहिछे आ केते पुरातन रहिछे आ तार खासियत माने काना रहिछे जेतु आजिर दिन रे बहुत सारा जिनिस भितरु विलुप्त हो सारलानो चिंता आमर गंजाम गजपति जिला इटा राजवंशीय माछटा शुभ बोली मानुतले
ଆଉ ଏବେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସେନୁ ମାଛର କଳାଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମିନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କିଛି ନହେଲେ ବି 400-500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜବଂଶୀୟ କୁହା ହଉଛି ଇତାର ଖାସିୟତ ଏଇଟା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ଯେନ୍ତା ଭାଇ ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଫ୍ଲେକ୍ସ କରୁଥିଲେ ଲହରୀରେ ପହଁରି ପାରୁଥିଲା ବୋଲିକିରି ତାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏଇଟା ଗବେଷକ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଯେ ବେଲ ମେଟାଲ ଉପରେ ବ୍ରାସ ଉପରେ କରୁଛନ୍ ସେ ଏଟାକେ କହିଛନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଆମର ସଂଗ୍ରହ ଭିତରେ ଏତକି ବଡ଼ ମାଛ ମୁଇଁ ଏତକି ବେଲେ ତ ନୁହେଁ ଦେଖେ ତାଲ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ আমার পাখে অছে আজ আমার মাটির লাগে এটা দেখে পারমা এই কলাটা বহুত উন্নত মানর কলা সেন্তা এটা গোটে ভূত নাচ ভূত নাচ বেলে তার সাথে দেখুন তার বাহুটি গোড়র তার অ্যাঙ্কলেট এটা অঁটারে পিঁধুবার ঘুঙ্গুরু এটা এটা বাহুটি নাই না এটা হচ্ছে তার মানে পাউজি ভাইবার গোড়রে রখিবার আচ্ছা আচ্ছা খড়ু ঘুঙ্গুরু ঘুঙ্গুরু টাইপ খড়ু নাই এটা পিঁধিকি ভূত নাচর এটা স্বতন্ত্র গোটে ড্রেস ইতার পরে ইতার মুখা বি রহুতলা এটা অঁটারে বাঁধুলে এটা ছাতিরে রহুতলা এটা হাতে ধরিকি নাচ হউতলা এটা কেন মସିହାଟା ହେଇଥିବା এটা এটা কিছু না হলে বি 400-500 ବର୍ଷ পুরোনা জিনিস 400-500 ବର୍ଷ পুরোনা জিনিস ভূত নাচটা একচুয়ালি কাଣା হচ্ছে এটা আমার ওড়িশার কলা এটা বি সে জনে গবেষক মত হচ্ছে এটা আমার কলা লা যেতবে আমার 3টা প্রেসিডেন্সি লা মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি আমার কলিকতা প্রেসিডেন্সি বম্বে প্রেসিডেন্সি তো মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি বেলে যেন বিভাজিত এরিয়ারু এটাকে মানে সাউথ কে পলে গলা বেলে কুয়া যায় সেতির লাগে এটাকে সংগ্রহ করা যায় ইতার গোটে মুখা বি রয়েছে ইতার মুখা বি রয়েছে আজ্ঞা আউ এন্তা কানা জিনিস আছে যেনটা কি বহুত লোক নি দেখিথিবে প্রায়তঃ সবু আমি নাই দেখি যেনটা আমার ছুয়া মানকর খেলনা ফার্স্ট আপন দেখুথিবে ঝুনঝুনা বেলগিরি আজি যেনটা আমি প্লাস্টিক র আউছে প্লাস্টিক র আউছে এটা মানে আমার টেকনোলজি যেনটাকে বি আজ আমি অ্যাডভান্স ভাবুছু এটা আমন নু বেশি অ্যাডভান্স সে মানে দিলে যেনটা 500 বর্ষ হেলে আমি সেটা নি দেখি বলি আমি এবে কপি করুছু সেটা নাই দেখি বেলগিরি আমি ভাবুছু সেটা যেনটা কি এটা ঝুনঝুনি থিলা সে ছুয়া মানকে খেলাবাটা এটা নাই এটা বি হ্যায় এটা বি এটা বহুত পুরনা জিনিস মানে যেনটা কি বর্ষ বর্ষ ধরে রয়েছে সেন্তা এটা দেখুন গোটে উন্নত মানর এটা মুডর খুবা মানে আমার ট্রাইবাল লোক মানে ইয়ে করলে ఇది ধার রহুতলা এটা ধার রখবার কারণ হউতলা কারণ আমার মা ভৌণী প্রোটেকশন বি ইয়েস অন্ধারে সোচ করবা লাগি পলাউতলে দিন হবার আগরু সে সোচ করি যাউতলে সেনু জীব জন্তুরু আরম্ভ করে অসামাজিক লোক মানে যদি নিজের প্রোটেকশন লাগি ব্যবহার হউতলা এটা সেন্তা আপন দেখবে ইনু এটা রিচুয়াল মানে আমার পূজা সময়ের আদিবাসী মানক ধরণী পূজা যেতবেলে হউতলা এটা সে আসন হ্যাঁ পিঢ়া যেমতি রখিকি পূজা করু এইসব উন্নত মানর লা ইয়াড়ে দেখে আমার এটা যেমন আমার তালা হ্যাঁ এটা তালা এটা তালাটে কিন্তু এই তালা দেখুন এন্তা হতলা এটা চাবি চাবি সাঙ্গে এটা ঘরে গোটে অস্ত্রটা বি প্রোটেকশন লাগি রহুতলা বাই চান্স কিছু গোটে কি পলে আসবা তো ইতার লাগি তো এটা ফির এন্তা এটা কেতে বর্ষ পুরনা তালা এটা বি 400-500 বর্ষ পুরনা তালা তালা সেন্তা আমি যেটা উন্নত মানর যদি ধর্মা আমি ভাবুছ আজি আমি সফা সুতরার আডভান্স টেকনোলজি স্ক্রবর মানে আছে কিন্তু এ দেখুন এটা সেতেবেলর স্ক্রবর ময়লা সব ইয়ে করবা এটা লোক ব্যবহার করতে কি রানী রাজা মানে পয়সা वाला যেন মানে মানে বড় বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে রাজা মহারাজা রানী বি হইতে পারন জমিদার ঘর রহি পারন যেন মানক পয়সা জাহান পয়সা এটা মেকআপ বক্স তে আপন দেখুন কেতে উন্নত মানর মেকআপ বক্স পহলার এভে মেকআপ বক্স ভাবুজন কিন্তু সে পহলারু এটা মেকআপ বক্স দিলা আর সেতে বেলে বি বহুত প্রকার জিনিস ইউজ করু দিলে বিলকুল তো এটা এন্তা খুলি যাবা এটা সব সামগ্রী রাখবে তো সব সামগ্রী হতো তো আমার টেকনোলজি বহুত অ্যাডভান্স দিলা আর বিউটি মেকআপ র পুরনা জিনিস মানে দেখুন বর্ষ বর্ষর পুরনা জিনিস মানে ডাউন রয়েছে সেন্তা এটা দেখুন আমার দুয়াত মানে লেখনী মানে এতে সুন্দর আর্টিস্টিক ইয়ে রহুতলা ইদি বুড়াইকি আমি লেখমা লাল কলার ইঙ্ক রে তো এটা রহুতলা এটা যেটা গন পাউডর ব্রিটিশ কালে যেটা বন্দুক প্রথমে গুলি নে চালুতলা
तो बारूद रे जेतेबेले लगा होतला तो गन पाउडर यूज होतला गन पाउडर रखबा लागि एटा गन पाउडर रो सब पट माने एटा सोवेनियर है एटा गन पाउडर जेतेबेले बड़ ब्रिटिश ऑफिसर এটা আগর জমানার ब्रिटिश হতিয়ার গুটে এটা হতিয়ার গুটে ব্রিটিশ জমানার বহুত পুরনা ইতিরে বারুদ ভরা যাউতলা हाँ एटा खुली गिरी बारूद पैक होतला तार परे एटा लॉक हे जाउतला सेटा जेतेबेले ढालबे एटा बारूद माने ये जिंस है बेले के सेति पका এটা গুটে কানা इटा भी है गन पाउडर रो इथि इथि रखु दिले सब आ सेति ढालु दिले इटा भी ब्रिटिश टाइम रो स्टॉक रखु दिले इथिरे हां इटा किंतु बड़ बड़ घरे राजा रानी माने इटा यूज करा होतला हां पिपी मुहरी मोहरी इटा सेंदा इटा गहना बाक्स माने बहुत उन्नत धरन रो हमर पहला ट्रेजरी जेन माने इथि भी रखु जन सेथि से माने इटा जनता देखन इटा ट्राइबल ज्वेलरी बॉक्स है केते उन्नत कलाकृति पूर्ण इ माने इथि पैसा आ ज्वेलरी सब रखु ये सब इटा ज्वेलरी प्राय इटा ज्वेलरी बॉक्स माने सब केते अलगा अलगा डिजाइन केते प्रकार ये जिनिस रे इटा माने करू बहुत लोग ई दृश्य नै देखिथिबे पहला एकरी इटा मोर समियार एंता वीडियो रहिचे जेंतरे कि आपण माने इटा देखि पारुथबे निश्चित रूप এটা বক্সা মানে আগরর জমানার এটা রয়েছে 100 বর্ষ পুরনা ইয়াটা দেখুন এই যে এটা যেনতাকে ইতাকে আম্বো বক্স বলি কি কুয়া যাসি এটা মানে সব আম্বর ডিজাইন মাছর গহনা বাক্স है সেটা কলরা বক্স है এটা দেখুন যেনতা ইলিশি মাছর এটা কলাকৃতি দেখুন এটা বহুত রেয়ার জিনিস মানে এটার আর্ট মানে দেখুন কেতে সূক্ষ্ম করা হইছে আখি তো সেতে বেলে সে জিনিস মানকর ইয়েরে রহুতলা এটা যেনতা গুটে বক্স है विक्टोरिया रानी पीरियड रे क्रिसमस बेले चॉकलेट आसुतला लंडन रो इतार संगे गिफ्ट दिया होतला एटा भी हमर ब्रास रो रही कॉम्पैक्ट बॉक्स लेखा दिसु जेटा আগরর জমানার এটা সেতে বেলে চকলেট आसुतला एटा ओजन मापर गुटे डिवीजन आमे करिछु हमर जेंता एटा माणो है एटा ओडा बडा सोला है इति सब ओजन होतला एटा हमर वेस्टर्न पार्ट रो तांबी है इटा हमर जेंता अधरिकिया मानो तांबी इटा को गौणी है इटा 2 गौणी 3 गौणी इटा 5 गौणी है इति धान सब नापुतले तो एंदा सब जिंसो माने ई बटकरा माने इटा से सावकार माने आगरो रखुतले एटा आ गवर्नमेंट रे भी यूज होतला पोस्टल वाला भी रखुतले ओजन करी के पार्सल जाउतला एबे सिने हमें पोस्टल के भूली गला न किंतु सेते बेले सब आइ तो कुरियर सर्विस हे गला किंतु इटा पोस्टल रे जाउतला सब तो पोस्टल रे जिवाले तार ओजन नापबा लागि चिट्ठी गुटे के भी ओजन होतला तो ई सब जिनिस यूज होतला पोस्टल रे भी है इटा मापर है इटा राजा मानकर प्रचलन रो बटकरा माने फास्ट हैला इटा जेंता तंबा रे इटा माने भी गुटे गुटे माने बटकरा है ई छोट छोट रचे रचेटा आपण देखि पारुथबे ई रचेटा भी गुटे आगर जमाना रे बटकरा माने होतला एटा काना कहतले आज्ञा से बाट बेलगिरी कहसन आमे जाके बटकरा कहू एटा बाट बेलगिरी कहसन आ इटा माने भी देखुन शेरो छे मानो छे इटा माने भी देखुन इटा चित्तोड़ राजांकर छे इटा जे देखुन जेंता 150 वर्ष पुराना लोहार एटा माने भी बटकरा माने हां इटा माने भी बटकरा राजा माने तांकर चलनी करथले तांकर सिंबल एटा हेमदस्ता ना काना एटा ना हेमदस्ता न एटा भी हमर परिमापक गुटे मापक जिंस है शेर बोलुजु जाना आपण कहि पाले सेते बेले से ना इटा भी ओजन रो है इटा हम कलाकृति है छुआ माने खेलबाटा पहला एंता खेलना होतला गाड़ी रे इटा ट्राइबल डोकरा आर्ट माने है एटा गुटे देखुन घुड़घुड़ू लागि छै इधरे एटा भी आगर जमाना रे रही छे सेनु यहाँ दे बहुत सारा जिनिस माने आसुचे बोली के लोग इटा नहीं जानि पारु छन एंता थिला बोली के ई ललठन माने भी देखुन इटा लोहाटा नोहे से आ इटा जर्मन रो आसुतला पास जर्मनी रो आसुतला ई ललठन माने इधर भी कलेक्शन हमर किछि अछि এটা পুরনা জমানার ঘন্টি है এটা হচ্ছে লালঠন লালঠন আগর জমানারে বি আসুতলা আগর জমানার লালঠন জাগর আমি যাহা বলু जो এটা এটা কলেকশন এটা গুটে हमर यूनिक जिंस है এটা पाइको योद्धांकर गुटे सेट है এটা मसाल बाहक माने लगौतले पिठी रे आ इति मसाल रहुतला हमर जनता इति मसाल रहबा आ इटा जने लालुओ तेल धरिकरी जाउतला से इति तेल जलेकरी निया के माने देखिकरी बाटो देखौतले तो इटा पाइको योद्धांकर है इटा विभिन्न प्रकार दीप जागर डिब्री आमे कहू जो गुटे इटा गुटे यूनिक डिब्रीटे ब्रिटिश शासक माने इटा माने बड़ बड़ तांकर ऑफिसर माने
ତାଙ୍କର ଟେବୁଲରେ ରଖୁଥିଲେ ଯେନ୍ତା ଏଇଟା ସିଗାରେଟ ଧରିଛନ୍ ବହୁତ ରେୟାର ସେତେବେଳେ ସିଗାରେଟ ପିଇବାଟା ଗୋଟେ ରିଚ୍ ମାନେ ବଡ ଲୋକର बिल्कुल ଭାବସନ୍ ହୁଁ ତ ଏଇଟା ମାନେ ଡିବ୍ରି ମାନେ ହୁଁ ତାପରେ ଏଇଟା ହାତୀ ଦୀପ କଳସ ଦୀପ ବୋଲସନ୍ 10 ପ୍ରକାର ଦୀପ ଇନୁ ଜଲବା এই ପ୍ରକାର ମଡେଲ ଆଉ ସେ ଲାଇନ୍ ଟା ଯେନ୍ ରହିଗଲା ସେଟା ଏଇଟା ଆମର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ୟୁଜ କଲାର କିଛି ଜିନିଷ କଲେକ୍ସନ ଅଛେ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ସୁରାହି ମାନେ ଏଇଟା ମଦ ରଖା ହଉଥିଲା ଏଠି ପିଆ ହଉଥିଲା ଏଠି ଚୁନ ରହୁଥିଲା ଏଇଟା ସିଗରେଟ ର କଭର ଟିଏ ଏଇଟା ହୁକ୍କା ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଜି ଯେନ୍ତା ଆମର ଭାଙ୍ଗଡୁବି ବୋଲୁଛୁ ଏଇଟା ସେତେବେଳର କେତେ କଳାକୃତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ଚିଲମ ମାନେ ହୁଁ ଏଇଟା ଜେରି ଆଦିବାସୀ ଆଗର ଏଟା ଚିଲମ ମାନେ ରହିଛି ହଁ ଏଇଟା ଗୁଆ କାତି ମାନେ ଏ ଗୁଆ କାଟବାରଟା ଏଟା ମାନେ ହଁ ଥିଲା ସଞ୍ଜୟ ଆଗର ଜମାନାର ଏଟା ମାନେ ସମସ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ କାଣା ଇଏ କହିବୁ ତ ଦାଦା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ କହିଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇବାର ଜେରି ବେଲେ ବି କୁହାଯିବା ଏ ଡୁମନି ବି କୁହାଯାଏସି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି କନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ହୁଁ କନ୍ଧ କମ୍ୟୁନିଟିର ସେମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ ତାର ଯେନ୍ ପୂଜକ ଥିଲା ସେଠି ମଦ ନେଇକିରି ପହଲା ମହୁଲି ପିଇବେ ତାରପରେ ପୂଜା କରି ଯାଉଥିଲେ ତ ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷ ଏଟା ସବୁ ସୁରାପାନର ତାର ଏଇଟା ହୁକ୍କାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଇନୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ହୁକ୍କା ପିଉଥିଲା ଏଇଟା ଜଣେ ଧରୁଥିଲା ଏଇଟା ବେଶ ବାଲା ନୁହେଁ ସେ ଧରିକିରି ରିଚ୍ ଇଏର ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏଇଟା ଗୁଆ କାତି ମାନେ ଇଆଡେ ଏ ସବୁ ବେଲନା ବାଡିଟା ଏଇଟା ହଁ ବେଲନା ବାଡି ଏଇଟା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁନ ଆମର ପିଠି ଏବେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପିଠି ପୂଜା ବାଲେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷଟେ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଥିଲା ହୁଁ ଏଇଟା ଜୁଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥାଳି ଜୁଇଁ ମାନେ ପହଲା ହୁଁ ତଲେ ଗିନା ରଖିଦେଲେ ସେଟା ଅପମାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ହଁ ଏଇଟା ବାରଭାଟଟା ବିଭିନ୍ନ ଡୁଆ କମ୍ୟୁନିଟିର ଡୁଆ ସବୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ୟୁନିଟିର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ହୁଁ ତ ଡୁଆ ପାତିଆ ପାତିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସବୁ ତମ୍ବାର ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ରହିଛି ତମ୍ବା ପିତଲ କଂସାର ୟୁଟେନ୍ସିଲ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ବିଲକୁଲ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ସଂଗ୍ରହ ଏଇଟା ଜୁଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଜୁଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥାଳି ଜୁଇଁ ମାନେ ତଲେ ଗିନା ଦେଲେ ଅପମାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଭିତରେ ଉପରେ ରହିବା ଆଉ ଏଠି ଘିଅ ଗଡୁଆ ଏଠି ଘି ଦଉଥିଲେ ହୁଁ ହୁଁ ରହିଥିଲେ ଇଆଡେ ଏଇଟା କଂସା ଏଇଟା କଂସା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଇ କଂସାର ଓଜନ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବେ ଓ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଓଜନ 4 କରୁଛି। କେଜି ଉପରେ 4 କେଜି ଉପରେ ଇଥିରେ ଯଦି ବାସି ପଖାଲ କୁଟବାର କେ ମିଲବା ବୋଲେ ତ ମଜା ଆସିଯିବା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୋଚ କଂସା ଇ ତାର ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଇନୁ ନୁନ ରଖମା ଇନୁ ମିର୍ଚା ରଖମା ଇନୁ ଛୋଟ ୱେଲ ରଖମା ଲେମ୍ବୁ ରଖମା আমুল ରଖମା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଇଟାকে ଖିଆ ହଉଥିଲା ହଁ ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଦୁଦରା ଫୁଲିଆ କଂସା ବୋଲସନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଦୁଦରା ফুল ହେସି ତାର ଆକାର ନେଇଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଥିଲା କାରଣ ପରିବାରର 4 ଲୋକ ବସିକିରି ପଖାଲ ଖାଇବେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ पूरा परिवार पखाल खाइबे इटा हमर जोत परिवार रो जेन कल्चर अछि कि हमें परिवार हिंदू परिवार हमर भारतीय परिवार माने हमें एका संगे बसिकरी खायमा बिल्कुल गुटे जगह रे खायमा गुटे जगह रे खाइले रिलेशनशिप रो काना बड हेसी तार लागि इटा होसे दुदरा फुलिया कंसा परिवार रो 4 लोग बसिकरी खास इटा जेंदा हमर अंटा भंगा कंसा सबु कंसार गुटे अलगा ना अछि जेंदा आपको स्टार्टिंग रे कहि दिली कि हमर बाउल मानकर जेंदा इंग्लिश रे बाउल कहि देले सरी गला से जेंदा भी साइज आसी गला किंतु हमर गुटे गुटे जिनिस रो स्वतंत्र ना भेराइटी ना मन बिल्कुल ना इटा अंटा भंगा कंसा बोलसन इटा गोलो कंसा बोलसन सेटा माटू कंसा बोलबे सेटा रेमणी कंसा बोलबे इटा बैठी कंसा बोलबे सेटा आउ खमा कंसा बोलबे तो एंदा विभिन्न ना होछि बिल्कुल आपण माने देखि पारुथबे याडे इटा माने इटा माने हमर दिन को दिन जनता येला सुराई माने हमर मुगल कल्चर भी आला सुराई रो हमर कंसी जगह रे ये नै थिला किंतु जते बेले मुगल आसला परे मुगल माने तांकर विभिन्न डिजाइन माने आनी बसले किंतु हमर ही लोग करूथिले सेटा हां इटा घियो रखबार ये जिनिस है इटा बड़ बड़ जगह रे हमें पानी इटा माने सब गोरा माने विभिन्न डिजाइन पितल रो सब इटा गरिया इटा ई छोट गरिया पूजा रे यूज होतला हां इटा जेंदा हमें देखमा इटा 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 गुटे जिनिस देखो हां हमर लोहुणी काढबाटा घियो रु जतले घियो काढला बेले हां इटा एबे सेते बेलर डिजाइन देखो टेक्नोलॉजी देखो इटा के रखी गिरी इटा चलौतले घियो रो लागि सेते बेलर डिजाइन माने इटा आज्ञा
এটা বড় বড় পাত্রে ধান সিয়া হউতলা ভুজি বাতিরে ইউজ হউতলা যে হଣା আজ আমি বলুছু এটা সে আজ্ঞା এতকি ইহাতে ইনো সামগ্রী রয়েছে এবে এতকি অছে মোর পাখে 18,000 সামান অছে 14টা বিভাগ অছে এটা গোটে বিভাগ হ্যাঁ কিন্তু যেতকি জায়গা রহি পারলা আমি সেতকি জায়গার এটা প্রদর্শিত করুছু আউ भी बहुत सारा আছে হ্যাঁ এটা গোটে বহুত রেয়ার এন্তা দেখবার কে মিলছি মোর সময়ারে তো এটা পহলা হি করে এন্তা প্রকার এটা খবর আসছে ভিডিও আসছে আপন মানকে এটা বহুত পছন্দ লাগিଥିବା বলি করে আমার আশা রয়েছে যেহেতু বর্ষ বর্ষ পূর্ণা গোটে বরস দুই বরস রে সে শহ শহ বর্ষ পূর্ণার ইন সামান মানে সবু রয়েছে বহুত লোক ই দৃশ্য নি দেখিथिबे বহুত লোক এন্তা সামগ্রী মানে নি দেখিथिबे ই ভিডিও মাধ্যমরে আপন মানে দেখি পারিथिबे আগর জমানার সবু সামগ্রী মানে আর ই ভিডিওটা কেনতা লাগলা আমার কমেন্ট সেকশন রে জনাই দেবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।